بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات وحدہ لا شریک واسطے، اور درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس اور مطہر تے. حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ہر نبی نو پروردگار عالم نے اس دور اور زمانے دے مطابق معجزات عطا فرمائے. اور معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دے نبی دی ایسی نشانی جس دے سامنے عقل انسانی اور طاقت انسانی بالکل عاجز آ جائے، انسان جس کا جواب اور توڑ پیش نہ کر سکے. اللہ نے ہر پیغمبر نو اس دور اور زمانے دے مطابق معجزات عطا فرمائے. جناب صالح علیہ السلام دے دور تے غور فرمائیے. یہ دور پتھراں تو عجیب و غریب نوادرات، محلات اور بہترین قسم دی نقش و نگاری، حتیٰ کہ پتھراں تو خوبصورتی اور بہترین ڈیزائننگ دے نال پتھراں دیاں مورتیاں بنان دا یہ دور اور زمانہ ہے. اور بڑے بڑے ماہر فن اس دور دے اندر موجود نے جو اپنی بہترین کاریگری دے نال ٹھوس اور مضبوط پتھراں چوں مختلف قسم دے نمونے، ڈیزائننگ اور تزئین و آرائش نال وابستہ مورتیاں بناندے نے. پروردگار نے اس زمانے دے اندر اپنے پیغمبر جناب صالح نو بڑا عجیب و غریب معجزہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے ماہر فن وہ پتھراں نال مورتیاں بنا رہے ہیں، لیکن بے جان. خالق ارض و سما نے انہی پہاڑاں چو انہاں پتھراں چو ایک جاندار اونٹنی اپنے پیغمبر صالح نو عطا فرمائی، جس دا توڑ اور جواب کوئی کاریگر پیش نہیں کر سکیا. اور اللہ نے یہ بنا کے عطا فرما کے اعلان فرمایا کہ ہادِہِ ناقۃ لہا شرب وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم، کہ اے اونٹنی بطور نشانی آ چکی ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ شاید یہ پتھر دی اونٹنی کھائے گی پیے گی، نہیں، بلکہ جس طرح فطرتی انداز نال پیدا ہونے والے جانور کھاندے بھی نے پیندے نہیں بھی، اے اونٹنی کھائے گی بھی اور پیے گی بھی. حضرات گرامی، اللہ دے پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام دا زمانہ ہے. سیدنا داؤد دے دور دے اندر لوہے نال
مختلف قسم دے اوزار ہتھیار جنگی ہتھیار اور تلواراں زرہ اور مختلف قسم دے ہتھیار جناب داؤد دے زمانے دے اندر بنائے جاندے نے اور بڑے بڑے ماہر اور کاریگر موجود نے جو اس دور دے اندر لوہے تو بہترین قسم دے ہتھیار اوزار تلواراں نیزے زرہ سب اشیاء تیار کر دیں اور لوگ انہاں دی کاریگری دے معترف ہو چکے نے۔ اس دور دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر جناب داؤد نو اسی دور دے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ خالق رز و سما نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ پروردگار نے فرمایا کہ اساں اپنے بندے داؤد نو فضل عظمت شان عطا فرمائی اور ایسی عظمت عطا فرمائی کہ جدو میرا پیغمبر داؤد اللہ دی تسبیح بیان فرماندا تو اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر داؤد دی تسبیح اور ذکر دے نال پہاڑ بھی اللہ دا ذکر کر دے پرندے بھی اللہ دا ذکر کر دے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، میرے رب نے فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر جناب داؤد نو معجزہ عطا فرمایا کہ میں داؤد دے ہتھاں دے اندر لوہے نو نرم فرما دیتا۔ لوگو باقی کاریگر لوہا نرم کرن انہوں پہلے پٹھی دے اندر سیٹن آگ جلان گرم کرن اور گرم کرن تو بعد پھر اپنے ہتھیاراں نال اوزاراں نال انہوں موڑن، لیکن میرے اللہ نے اپنے پیغمبر داؤد دے ہتھاں چ ایسی طاقت رکھی اور لوہے نو اتنا نرم کیتا کہ داؤد نو نہ پٹھی دی لوڑے نہ اوزار اور ہتھیار دی ضرورت۔ حضرات گرامی، اسی طرح اللہ دے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، سیدنا عیسیٰ دے زمانے اور دور دے اندر طب و حکمت دا بڑا چرچہ ہے۔ اس دور دے اندر حکیمہ اور طبیبہ نو بڑی شہرت ملی اور بڑے بڑے ماہر طبیب اور حکماء موجود نے جناب عیسیٰ دے دور دے اندر، حتیٰ کہ اتنے ماہر طبیب اور حکیم موجود نے کہ مریض دی نبض پکڑ کے دس دیندے نے کھا کے کی آئے ہو۔ ایسے ماہر اطباء پیارے عیسیٰ دے دور دے اندر موجود نے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ نو کیا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور دے مطابق اپنے پیغمبر عیسیٰ نو طب و حکمت والا او معجزہ عطا فرمایا کہ باقی حکیم اور طبیب نبض چیک کر کے دس دن کے مریض کی کھا کے آئے ہے، جناب عیسیٰ نبض تو بغیر ہی فرما رہے ہیں کہ تسی کی کھا کے آئے ہو۔ حتیٰ کہ قرآن مجید پہ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق فرمایا کہ جناب عیسیٰ نے اپنی قوم نو اعلان فرمایا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ
तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न ज़ालिका लआयतुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। हज़रात गिरामी अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम नू ऐलान फरमाया कि ए मेरी कौम, क्या इस बात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दी रिसालत, नबुवत और सच्चाई दी निशानी मौजूद नहीं? हज़रात सी वकार के अल्लाह तबारक व तआला दे हुक्म दे नाल, इज़न दे नाल मैं मट्टी दे परिंदे बनाना, मट्टी दे परिंदे बनाना, मट्टी दे परिंदे। लोगों हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी दे परिंदे बनांदे ने। फिर जनाब ईसा ने फरमाया कि मट्टी दे परिंदियां दे अंदर मैं फूंक मारना, अल्लाह उन्हां दे अंदर जान पैदा फरमा देंदा है। गौर कीजिए इस दौर दा मौजज़ा, इस कदर तिब्बो हिकमत। हज़रात गिरामी फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व उबरीउल अकमह। गौर कीजिए मादरजाद अंधा पैदैशी नबीना, साइंस बड़ी तरक्की ते पहुंच चुकी लेकिन आज तक उहदा इलाज दरियाफ्त नहीं हो सकिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर ईसा नू मौजज़ा अता फरमाया कि प्यारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मादरजाद नबीना दियां अखां ते हथ रखदे ने, मेरा अल्लाह नजरां अता फरमा देंदे। वल अबरस, बरस दी बीमारी, जिस्म दा बाद हिस्सा सफेद हो जाना, बरस दी बीमारी। लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर जनाब ईसा नू मौजज़ा अता फरमाए। बड़े बड़े हकीमां दे कोल, बड़े बड़े डॉक्टरां दे कोल, बड़े बड़े तबीबां दे कोल कोई इलाज मौजूद नहीं, लेकिन प्यारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना हाथ बरस वाली बीमारी दे मरीज ते फेरते ने। अल्लाह तबारक व तआला बरस दियां बीमारियां दूर फरमा देंदे। हज़रात गिरामी अगली बात ते गौर कीजिए, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व उहयिल मौता, नाल मैं मुर्दे जिंदा करना। क्या मतलब? मुर्दे बंदा मर गया, फौत हो गया, मैं ईसा आना कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म नाल खड़ा हो जा, मुर्दा उठ के चलना शुरू कर देंदा है। हज़रात गिरामी गौर कीजिए, अगर आज दा मुसलमान हुंदा ऐलान कर देंदा या ईसा मुश्किल हल फरमा, ईसा मुश्किल कुशा, ईसा दाता, ईसा दस्तगीर, ए अल्लाह तबारक व तआला दे पैगंबर जनाब ईसा, तुसी जो इतना कुछ कर दे हो, क्या मुश्किल कुशा हो गए हो? फरमाने लगे नहीं लोगों, अपना अकीदा खराब ना करना, अल्लाह तबारक व तआला दा पैगंबर ईसा ए तमाम अमल कर दे, लेकिन भी इज़्निल्लाह, अल्लाह दे आर्डर नाल, अल्लाह दे हुक्म नाल, अपनी कुदरत और ताकत नाल नहीं, अल्लाह दे आर्डर नाल। क्या मतलब? लोगों तुसी बकरी दे गले ते छुरी चलांदे हो, छुरी बकरी नू काट देंदी है, क्या ये ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी नू अता फरमाई है कि छुरी जिस दी जान ले लवे, जिस दी जान बचा देवे? नहीं, बल्कि ये ताकत कसाब दे हाथ दे अंदर है। जिस तरह छुरी कसाब दी हरकत तो बगैर नहीं चलदी, इस तरह नबी दा मौजज़ा भी अल्लाह दे आर्डर तो बगैर नहीं चलदा, अल्लाह दे इख्तियार दे अंदर। मेरा रब चाहे तो मुर्दियां नू अपने पैगंबर ईसा दे कोलों जिंदा कराए, लेकिन अगर मेरा अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो पैगंबर दी गोद के अंदर बेटा फौत हो जाए, पैगंबर कुछ ना कर सके। हजरात सी वकार गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर के मुताबिक, इस जमाने के मुताबिक अपने पैगंबर जनाब ईसा नू मोजज़ात अता फरमाए। हुण दौर है जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोगो कौन मूसा? वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, जिसनु अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलीम बनाए। मेरा परवरदिगार आलम जिस मूसा नाल तूर ते कलामा करे, ओ मूसा अल्लाह दा पैगंबर जनाबे मूसा। हुण मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर और जमाने दे अंदर जादू दा औरोज, प्यारे मूसा दा दौर जादू दा औरोज, बड़े बड़े जादूगर मौजूद ने जनाबे मूसा दे दौर दे अंदर।
اور جادو لوگاں دے اندر ایک مقبول پیشہ بن چکے ہیں، اور جو جادو جتنے نئے اور انوکھے انداز دے نال کرتب دکھائے وہ عوام دے اندر اتنا ہی مقبول اور پاپولر ہو جاندہ ہے۔ حتیٰ کہ فرعون نے اپنے زمانے دے اندر سرکاری اور حکومتی سطح تے جادوگر ایویں رکھے ہوندے نے، اس طرح رکھے ہوئے سن جس طرح کہ آج سرکاری ٹیچر نہیں رکھے جاندے، بالکل تنخواہ دار اور پیشہ ور جادوگر فرعون نے رکھے۔ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی تو اس دور دے مطابق اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ نو معجزہ عطا فرمایا۔ اور کیسا معجزہ عطا فرمایا؟ میرے پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ نو مختلف قسم دے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ دے پیغمبر جناب موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے پہلو دی طرف لے کے جاندے نے، اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم تے نال، میرے اللہ دے حکم دے نال ایہی ہاتھ لوگوں روشن اور چمکدار بن جاندے۔ اے معجزہ بھی اللہ نے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ نو عطا فرمایا۔ اور دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر جناب موسیٰ فرعون دی دربار لگی، موسیٰ موجود نے، حضرات گرامی پیارے موسیٰ دا مقابلہ ہونے والے، جدو موسیٰ دے مقابلے واسطے فرعون نے سارے جادوگر جمع کر لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو ما انتم ملقون، اے جادوگرو جو تواڈے کول ہے پیش کرو۔ حضرات گرامی جادوگراں نے اپنیاں رسیاں تے اپنے سوٹے زمین تے سٹے، اے سوٹیاں تے رسیاں سپ بن گئے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر ایک ڈر محسوس ہویا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اقبل ولا تخف، آگے ہو جاؤ ڈرو نہ۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی نے کتے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام القہا ولا تخف، آگے بڑھئے ڈریے نام۔ میرے موسیٰ تواڈے ہاتھ دے اندر جو لاٹھی ہے ذرا زمین تے پھینکو اس لاٹھی نو۔ جدو اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر جناب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین تے پھینکی، اے لاٹھی میرے موسیٰ علیہ السلام دی تمام جادوگراں دے سپاں نو، لاٹھیاں نو، رسیاں نو نگل گئی، کھا گئی۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ عوام دے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور کس طرح ظاہر ہویا؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی نے انہاں جادوگراں دے سپاں تے رسیاں نو نگلیا، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا وَقَالُوا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، لوگو تمام دے تمام جادوگر سجدے دی حالت دے اندر گر گئے، تمام جادوگر سجدہ ریز ہو گئے۔ دوسرے مقام تے میرے اللہ نے اعلان فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَہَارُونَ، تمام دے تمام جادوگر سجدے دے اندر اور بیک زبان پکار کے کہنے لگے آمنا برب العالمین، اسا رب العالمین تے ایمان لے آئے۔ آج تو بعد جادو تو توبہ، جادوگری تو توبہ، فرعون دی پیشہ بری تو توبہ، اسی ایمان لے آئے اپنے رب العالمین تے جڑا موسیٰ دا بھی رب ہے، ہارون دا بھی رب ہے۔ غور کیجئے حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ اپنے پیغمبر موسیٰ نو عطا فرمایا وہ ایسا معجزہ کہ وقت دے تمام جادوگر عاجز آگے پیارے موسیٰ دے معجزے دا جواب پیش نہ کر سکے، بلکہ وہ جادوگر جڑے مقابلہ کرنے واسطے آئے میرے موسیٰ دا معجزہ ویکھ کے تمام دے تمام اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے اس دور دے مطابق معجزہ عطا فرمایا جناب موسیٰ نو۔ ہن غور کیجئے سلسلہ انبیاء دا چلدا رہا حتیٰ کہ وقت آ گیا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ آیا امام کائنات دا۔ اللہ نے جس طرح ہر پیغمبر نو
زمانے اور وقت دے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ ایویں جدو میرے پیغمبر دا زمانہ آیا نا، اس زمانے دے اندر جادوگری نہیں، طب و حکمت نہیں، ڈاکٹری نہیں، بلکہ کوئی اور کاریگری نہیں۔ میرے پیغمبر دے زمانے دے اندر، پیغمبر دے دور دے اندر جس چیز دا شہرہ ہے وہ خطابت، ادب اور شاعری ہے۔ خطابت، ادب اور شاعری۔ بڑے بڑے شاعر عرب دے اندر موجود، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، اور عرب نو اپنی زبان دانی تے اتنا ناز ہے کہ باقی تمام لوگوں نو اجمی سمجھتے ہیں۔ اجمی، اور اجم دا کیا مطلب؟ اجم جانور، یعنی ساڑی زبان دے سامنے باقی سب جانور نے، انہوں نے بات کرنے دا بولنے دا پتہ ہی نہیں۔ اتنا ناز اور فخر عربہ نو اپنی زبان تے۔ حضرات اسی وقت میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے آئے تو بڑے بڑے اجتماعات دے اندر عرب دے شاعر جمع ہو کے اپنا اپنا کلام سنان دے، پھر جڑا شاعر بازی لے جاندہ او دا کلام بیت اللہ دے نال چپکا دیتا جاندہ ہے۔ بیت اللہ دے نال کس واسطے؟ بطور چیلنج کہ ادھا کوئی جواب ہے تو پیش کرو، ادھا کوئی توڑ ہے تو پیش کرو۔ حضرات گرامی، جس وقت امام کائنات تشریف لے آئے اس وقت حسان بن ثابت جیسے، عامر بن اقوہ جیسے، طفیل بن عمر جیسے، زید الجلیل جیسے، زبرقان جیسے، شماس جیسے، اسود بن زرع جیسے، کعب بن زہیر جیسے اور لبید جیسے بڑے بڑے شعراء، خطباء اور ادیب موجود نے۔ جس وقت میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو عرباں دے اندر کلام دا، ادب دا، فصاحت دا، بلاغت دا، خطابت دا جناب شہرہ ہے۔ اور میرے پیغمبر جدو تشریف لے آئے نا، میرے پیغمبر تو بھی عربہ نے مطالبہ کیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی دعوی نبوت و رسالت کیتے تو پھر پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وقت دے مطابق انہوں نے معجزات دکھلائے۔ جدو جناب صالح آئے تو اونٹنی لے کے آئے، جس وقت جناب خلیل اللہ آئے آگ نو گلزار کردے ہوئے آئے، جدو جناب اسماعیل ذبیح اللہ آئے پیراں چو زمزم دے چشمے لے کے آئے، جس وقت جناب موسیٰ آئے تو جادو دا توڑ لے کے آئے، جناب عیسیٰ آئے تو طب و حکمت لے کے آئے، جناب داؤد آئے تو لوہے نو نرم کر کے وخا کے جناب اپنی امت نو ڈرایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت و رسالت دا دعویٰ کر دیو نا تے کوئی معجزہ پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہ دے اس مطالبے نو ذکر اس طرح فرمایا میرے پیغمبر کو لائے اور کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ۔ اے میرے محبوب علیہ السلام تو آڈے کل مکے دے مشرک آگئے مطالبہ کیتا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آنو اپنی نبوت و رسالت دی صداقت دا دعوائیں تو کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش کیجئے۔ میرے خالق و مالک نے اعلان فرمایا کہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ نشانیاں معجزات اللہ دے اختیار دے اندر نے، میرے اختیار دے اندر نہیں، میں تے ڈرانے والا نذیر ہاں۔ حضرات گرامی پھر میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے پیغمبر اگر معجزے اور نشانی دا مطالبہ بھی کر دینے تو اے امام کائنات اعلان فرما دیجئے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب۔ اے پیغمبر کیا نشانی اور معجزے دے طور تے اتنا کافی نہیں کہ میں اپنے پیغمبر دے سینے تے قرآن نو اتار چھڑے؟ کیا مطلب؟ کوئی گال سمجھی جے؟ اللہ نے میرے پیغمبر نو کیا معجزہ عطا فرمایا؟ قرآن عطا فرمایا۔ معجزات دیگر بھی اللہ نے اپنے محبوب نو بڑے عطا فرمائے نے۔ لوگوں میرے پیغمبر دے ہتھاں دے اندر اگر روڑا کلمہ پڑھن اے بھی پیغمبر دا معجزہ ہے۔ میرے پیغمبر دے تھوک دے نال کڑوے خوب میٹھے ہو جان اے بھی میرے محبوب دا معجزہ ہے۔ لوگوں میرے پیغمبر نو اللہ
بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک اور 7 آسمانہ دی سیر کرائے، معراج کرائے، یہ بھی میرے پیغمبر دا معجزہ ہے۔ کائنات دے لوگو، میرے محبوب علیہ السلام بیمار بکری دے تھنا، بیمار بکری دی پیٹھ تے ہاتھ پھیرن، اللہ ملک پلانٹ جاری فرما دے وے، یہ بھی میرے پیغمبر دا معجزہ ہے۔ او لوگو، 2 آدمیاں دے کھانے دے اندر پیغمبر دا لعاب جائے اور 1700-1400 صحابہ سیر ہو جان، کھانا پھر بھی بچ جائے، یہ بھی میرے پیغمبر دا معجزہ ہے۔ امام کائنات اپنے ہاتھ نو پانی دے پیالے دے اندر لے کے جان، اللہ 5 انگلا چو 5 نہراں جاری فرمائے، یہ بھی میرے پیغمبر دا معجزہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، انبیاء کرام نو معجزے ملے، کسی نو رب نے اونٹنی عطا فرمائی، کسی نو رب نے جادو دا توڑ عطا فرمایا، کسی واسطے میرے رب نے لوہے نو نرم فرمایا، کسی نو رب نے طب و حکمت عطا فرمائی، لیکن یہ تمام معجزے عملی سن اور عارضی سن۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میرے پیغمبر نو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن میرے پیغمبر دا علمی معجزہ ہے اور عارضی نہیں، دائمی ہے۔ کیوں کہ تمام انبیاء جتنے بھی تشریف لے آئے، انہاں دی نبوت بھی عارضی، معجزات بھی عارضی، میرے پیغمبر دی نبوت بھی دائمی اور معجزہ بھی دائمی۔ قیامت دیاں دیواراں تک قرآن اعلان ہے لوگاں واسطے کہ دنیا کائنات دے لوگو، اگر قرآن دا کوئی توڑ مقابل پیش کر سکتے ہو تو کرو، لیکن قیامت دیاں دیواراں تک کوئی قرآن دا توڑ پیش نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اللہ نے میرے پیغمبر نو قرآن معجزہ دے کے عطا فرمایا۔ اور حدیث رسول تے غور کیجئے، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ما من نبی من الانبیاء الا اوتی من الآیات، اللہ تبارک و تعالی دے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام نو معجزات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، حتیٰ کہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی نے جدو انبیاء نو معجزات عطا فرمائے، انہاں دے معجزات دے کے امتاں ایمان لے آندیاں گئیاں۔ کائنات دے لوگو، جدو میری واری آئی، جدو مینوں اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، امام کائنات نے فرمایا، اللہ نے مینوں بھی معجزہ عطا فرمایا۔ اے محبوب کائنات، اللہ نے تانوں کیڑا معجزہ عطا فرمایا؟ لوگو غور کیجئے، میرے پیغمبر دے الفاظ تے فرمایا، اوتی تو وحین، اللہ تعالیٰ نے مینوں وحی والا قرآن معجزہ عطا فرمایا، وحی عطا فرمائی، وحی۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صحیح بخاری دی روایتیں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جویں اللہ نے مینوں معجزہ بے مثال عطا فرمائے، ایویں اللہ مینوں امت بھی بے مثال عطا فرمائے گا۔ معجزہ بھی بے مثال، امت بھی۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے انبیاء کرام معجزات لے کے آئے، انہاں دے معجزات دیکھ کے لوگ ایمان لے آندے گئے، لیکن جدو میں آیا، اللہ نے مینوں قرآن عطا فرمایا۔ قرآن میرا ایسا معجزہ ہے کہ مینوں امید ہے ایک قرآن سن کے اللہ تبارک و تعالی مینوں امت بھی تمام انبیاء نالوں زیادہ عطا فرمائے گا، بڑھ کے عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، ہن غور کیجئے، قرآن کریم میرے پیغمبر دا معجزہ، قرآن نے لوگاں نو عاجز کس طرح کیتا۔ غور کیجئے، امام کائنات جدو قرآن لے کے آئے نا، تو لوگ آئے اعتراض کرنے والے کہ قرآن مصطفیٰ نے خود بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر چیلنج فرمایا، کائنات دے لوگوں، اگر سمجھ دیو کہ قرآن مصطفیٰ نے خود بنایا ہے تو پھر آؤ نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر چیلنج فرمایا، قرآن جیسی کوئی ایک کتاب لے کے آؤ۔ جدو ایک کتاب نہ سگی، میرے اللہ نے اپنا چیلنج کاٹ کیتا اور فرمایا، او لوگو، قرآن جیسیاں سورہ ہود دے اندر فرمایا قرآن جیسیاں 10 سورتاں لے کے آؤ۔ جدو کوئی 10 سورتاں قرآن جیسیاں نہ لے آ سکیا، میرے اللہ نے سورہ بقرہ دے اندر فرمایا قرآن جیسی کوئی ایک سورت لے کے آؤ۔ جدو قرآن جیسی کوئی ایک سورت بھی نہ لے کے آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ چلو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی کر کے دکھاؤ۔ قرآن جیسی کتاب نہیں،
30 پارے نہیں, 114 سورتاں نہیں, لوگوں 6666 آیتاں نہیں, 540 رکوع نہیں, بلکہ صرف ایک بات قرآن جیسی کرو, ایک بات. اور پیغمبر چیلنج فرما رہے ہیں. چیلنج کس نو؟ بڑے بڑے شعراء, نامی گرامی شعراء, حسان, لبید, زبرقان, شماس جیسے شاعر و خطیب, اور پیغمبر نے چیلنج فرمایا. ہن غور کیجئے, جنہاں نو چیلنج او بڑے بڑے شاعر, اور جو چیلنج دینے والا ہے وہ کون ہے؟ چیلنج دینے والا کون ہے؟ اللہ نے انہوں دے بارے بھی فرمایا. فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام, جڑا نبی انہاں نو چیلنج دے رہے ہیں, فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. حضرات گرامی, اللہ دا او محبوب پیغمبر چیلنج دے رہے ہیں جس تے میرے اللہ دے اتنے احسانات نے کہ کدی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نہ کسے سکول دے اندر, نہ کسے مکتبہ دے اندر, نہ کسے مدرسے دے اندر جانے دیتے. حضرات گرامی, بلکہ جس طرح تربیت میرے پیغمبر دی, پرورش میرے پیغمبر دی, اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائیے, ایویں اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب دے بارے فرما چھڑیا. فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے مکے والے جو کہندے نے کہ قرآن نو محمد نے خود بنا لے, میرے پیغمبر نو تو لکھنا بھی نہیں آندا. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, نہ میرے پیغمبر نو لکھنا آندے, نہ میرے محبوب نو پڑھنا آندے. میرا پیغمبر تو کدی کسی مدرسے دے اندر, کسی مکتب دے اندر, کسی سکول دے اندر کدی گیا ہی نہیں. میرے محبوب نو تو لکھنا پڑھنا نہیں آندا. پھر میرے پیغمبر نے ایک کتاب کس طرح بنائی ہے؟ حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوندے پھر ضرور بھی ضرور شک کر دے کہ محمد نے خود نہ بنا لی ہوئے. لیکن میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی مکتبے دے اندر, نہ سکول دے اندر, نہ یونیورسٹی دے اندر کدی گیا ہی نہیں, پھر لوگوں کس طرح میرے پیغمبر تے شک کیتا جا سکتے ہیں کہ اس قرآن نو میرے محبوب نے خود بنایا ہوئے گا؟ حضرات گرامی, اللہ مالک کائنات نے فرمایا اگر میرے محبوب نے قرآن نو خود بنا لیا تو عربی تسی بھی جان دیو, تسی بھی قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ. کتاب نہیں تے 10 سورتاں لے کے آؤ, 10 سورتاں نہیں تے کوئی ایک سورت لے کے آؤ, ایک سورت نہیں تو قرآن جیسی کوئی ایک بات کر کے دکھاؤ. لوگوں غور کیجئے, قرآن جیسی بات کیوں نہ کوئی کر سکیا؟ اس واسطے کہ نہ قرآن جیسی کسی کو فصاحت موجود ہے, نہ قرآن جیسی کسی کو بلاغت موجود ہے, نہ قرآن جیسا کسی آیات موجود ہیں. قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ خبراں بیان فرمائیاں نے, آئندہ دے حالات بیان فرمائے نے. اے دنیا دے اندر کوئی انسان نہیں جاندا, جاندا ہے تو رحمان جاندا ہے. اس واسطے قرآن اس بات دی دلیل ہے کہ اس نو نازل کرنے والا اللہ رحمان و رحیم ہے. حضرات گرامی, قرآن چیلنج دے رہا ہے لیاؤ نا اس جیسی کتاب. بڑے بڑے شاعر موجود نے, عکاظ دے میلے دے اندر کامیابیاں سمیٹنے والے شاعر موجود نے. لبید ایک بہت بڑا شاعر, بہت بڑا شاعر, بہت بڑا شاعر. لوگوں عکاظ دے اندر اس نے میلہ جیتی ہے. عکاظ دے اندر ایدہ کلام ایوارڈ یافتہ کلام بن گیا, پہلے نمبر تے آ گیا.
ہن اے دے کلام نو لیا کے تے بیت اللہ دے نال چپکا دیتا گیا. لوگو غور کیجئے عرصہ 10 سال گزر گئے اے دے کلام دا کوئی جواب نہ آ سکیا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایویں کرو نا قرآن دی ایک چھوٹی جی سورت انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اس قرآن دی چھوٹی جی سورت نو ذرا کعبۃ اللہ دے نال لٹکاؤ کہ اے دا بھی کوئی مقابلہ تے کوئی توڑ پیش کرے. حضرات گرامی میرے پیارے پیغمبر دے حکم تے صحابہ نے بیت اللہ دے نال سورت مبارکہ لٹکا چھوڑیے. لوگوں کافی عرصہ سورہ مبارکہ کعبۃ اللہ دے نال لٹکی رہی. ایک دن لبید آ گیا سورہ کوثر نو پڑھ رہے مسلمان نہیں ہویا. سورہ کوثر دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں نے. جدو سورہ کوثر دی تلاوت کیتی سارے مکہ والے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آج محمد دے کلام دا جواب مل جائے گا, آج سورہ کوثر دا جواب آ جائے گا, آج قرآن دا جواب آ جائے گا. لوگوں لبید کافی دیر کھڑا رہا پڑھدا رہا ویکھدا رہا. بالآخر کہنے لگا قلم لے کے آؤ دوات لے کے آؤ. قلم آ گئی دوات آ گئی. پورے مکہ والے خوش کھڑے نے کہ پیغمبر دی کلام دا جواب مل جائے گا. جدو قلم و دوات لبید دے کول آ گئی لبید نے سورہ کوثر دے نیچے ایک جملہ لکھیا. ذرا غور کیجیے اپنا ایمان تازہ فرمائیے. لبید کیا لکھ دے کہ ما ھذا قول البشر. سمجھ آئی کیا مطلب؟ ما ھذا قول البشر. لوگو ایک کسی بشر دا کلام نہیں ہو سکدا, ایک کسی انسان دا کلام نہیں ہو سکدا. کیوں نہیں ہو سکدا؟ کیونکہ میرے اللہ نے اعلان فرمایا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. حضرات گرامی لبید دا اے جملہ میرے اللہ نو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے لبید نو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا. لبید مسلمان ہو گیا. ہن دور فاروق اعظم دا, فاروق اعظم دے دور دے اندر لبید پیارے فاروق اعظم دے کول آیا. حضرت فاروق کہنے لگے اوے لبید تو بڑا چوٹی دا شاعر, آج اپنے ذرا شاعری کلام چو کوئی تھوڑا جنہ حصہ عمر نو بھی سنا. لبید کہنے لگا اے پیارے عمر کیسی بات کر دیو جدوں دا اللہ نے میں نو سورہ بقرہ تے آل عمران سکھلائیے. لبید نے شاعر چھوڑ دیتا, شعر کہنے چھوڑ دیتے. اللہ نے بقرہ تے آل عمران سکھلائیے. عمر نو جملہ اتنا پسند آیا پیارے عمر نے 500 درہم دا ماہانہ وظیفہ بڑھا دیتا. لبید دا اضافہ کیتا. حضرات گرامی قرآن پاک میرے پیغمبر دا معجزہ ہے اور بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے ادیب قرآن پاک دے اگے لاجواب ہو چکے. وقت نہیں ہے, میں انشاءاللہ اس موضوع نو اگلے خطبہ دے اندر پوری کرن دی کوشش کراں گا, لیکن میں ایک واقعہ مختصر عرض کراں اور اپنی بات ختم کراں. حضرات ذی وقار امام کائنات علیہ السلام نے جس وقت دعوی نبوت فرمایا قرآن پاک پیش فرمایا تو مشرکین بڑے پریشان نے کہ آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوندے جا رہے ہیں. اور خصوصاً جس وقت میرے پیغمبر دے چچا سیدنا حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تے کفار بڑے پریشان نے. آپس کے اندر بیٹھے اور انچ کافی عمر رسیدہ اور حوصلے والا ایک چودھری عتبہ بن ربیعہ وہ بھی بیٹھا اور کہنے لگا اگر تسی میں نو اجازت دیو نا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاواں اور کوئی مطالبہ پیش کراں کو پیشکش کراں شاید کہ ساڑی گال مان لین اور اپنی دعوت تو پیچھے ہٹ جان. مکے والے نے اجازت دیتی جاؤ. اے میرے پیغمبر دے کول آ گیا. عتبہ بن ربیعہ مشرکین دا سرغنا پیغمبر کریم دے کول آ گیا. البدایہ والنہایہ دے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی واقعہ لے کے آئے نے. آیا اور کہنے لگا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی جو دعوت پیش فرمائیے غور کرو نا کہ آپس دے اندر پھوٹ پہ گئی، برادری ٹوٹ گئی، رشتہ دار ایک دوجے کو جدا ہو گئے، ایک کیفیت بن چکی ہے۔ حتیٰ کہ جڑے ساڈے بزرگ گزر چکے تسی انہاں نوں بھی برا آندے ہو اور ساڈے انہاں بتاں نوں بھی برا بھلا کہندے ہو، تو کوئی کمپرومائز کریے۔ پھر کہنے لگا اتسمع یا محمد، اے محمد کیا میری بات سن رہے ہو؟ امام کائنات نے فرمایا اسمعو، سن رہے ہاں جی، فرماؤ کی کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا 4 چیزاں تواڈے سامنے رکھنا جی، رکھو۔ پہلی کہ اگر تسی یہ دعویٰ کیتے اس واسطے کہ میرے کو بہت سارا مال جمع ہو جائے تو اسی تمام مکہ والے اپنے اپنے مال چو کچھ حصہ تانوں دینے آ، حتیٰ کہ تسی مکے دے سب تو بڑے چودھری بن جاؤ، سب تو بڑے مالدار تسی ہوو گے، باقی سب نیچے۔ اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ میں سردار بن جاواں تو پھر اسی اپنے سردار نو سرداری تو دستبردار کرنے ہاں اور تانوں اپنا سردار بھی تسلیم کر لینے ہاں۔ اور چوتھی بات، تیسری بات، اگر تانوں بادشاہت چاہیے دیئے تو اسی تانوں کوشش کر کے اپنا بادشاہ بنا لینے ہیں۔ اور اگر یہ تینوں چیزاں نہیں بلکہ چوتھی بات ہے کہ تانوں کوئی بیماری ہے، کوئی بھوت چمٹ گیا ہے، تو پھر اسی کسی اچھے طبیب اور ڈاکٹر نو بلا کے تانوں دم وغیرہ کرانے ہیں، تہاڈا علاج کرانے ہیں۔ تو اس واسطے تسی قوم نو آپس دے اندر نہ لڑاؤ، ساڈے بتاں نو معبوداں نو برا بھلا نہ آکھو، اور انہاں 4 مطالبات چو کوئی ایک تسلیم کرو۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اتبا تیری گل ختم ہو گئی؟ جی میری بات ختم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا پھر سن۔ ہن امام کائنات نے یہ جواب دے اندر کوئی اپنی گفتگو نہیں فرمائی، یہ گلاں دا کوئی جواب نہیں دیتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے اندر سورہ حامیم دی تلاوت شروع فرما دیتی۔ پتہ ہے کیا فرمایا میرے پیغمبر نے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم دی تلاوت شروع فرمائیاں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تلاوت تک حامیم دی سورت دی تلاوت فرمائیے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ حضرات ذی وقار عتبہ بن ربیعہ میرے پیغمبر دی تلاوت سننا شروع کی تھی، اتنا مزہ آیا، اتنا سواد آیا، اتنی لذت آئی میرے پیغمبر دی تلاوت دے اندر کہ اپنے ہاتھ پیچھے نو ٹیک کر کے تسلی دے نال سکون دے نال بیٹھ گیا۔ جدو پیارے پیغمبر نے سجدہ فرمایا اٹھ کر کے اپنی قوم کول چلا گیا۔ جدو قوم کول چلا گیا قوم کہنے لگی اے عتبہ تیرے چہرے تے وہ پہلے والے اثرات نظر نہیں آندے۔ کہنے لگی عتبہ ایویں لگدا ہے تیرے تے بھی محمد دا جادو ہو گیا ہے، تیرے تے بھی پیغمبر دا جادو ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی کہنے لگی عتبہ دسو نا کی جواب لے کے آئے ہو؟ عتبہ اپنی قوم نو کی کہندا ہے غور کیجئے۔ کہنے لگا اللہ دی قسم ہے میری قوم جو کلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیے، واللہ ما سمیت قولا ما سمیت مثلہ قط واللہ ما هو
ہوا بشعر ولا کوہانت یا معشر قریش. جو کلمات میں محمد دی زبان چ سنے نے آج تک میں ایسے کلمات کی تو بھی نہیں سنے. اللہ رب ذوالجلال دی قسم ہے جڑی کلام محمد پیش کر دے نہ شاعری ہے نہ کوہانت ہے بلکہ مینوں محسوس ہوندے کہ ایک کلام تے اللہ دی کلام ہے. ایک مشرک دا تبصرہ ہے. اور حضرات گرامی اپنی قوم نو کہنے لگا کہ اس دا مقابلہ نہ کرو, اس نو اس دے حال تے چھوڑ دو. کیوں کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو کوئی بات نہیں. ایک قریش دا فرد ہے جس نو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا, ایدی کامیابی تہاڈی کامیابی, ایدی عزت تہاڈی عزت. اور اگر یہ ناکام ہو گیا, شکست کھا گیا تے اسی تے ساتھ دینا کوئی نہیں, کتے نہ کتے ہلاک ہو جان گے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرات گرامی جدو قوم نے باتاں سنیاں کہنے لگے او اتبا اسی تینوں بڑا سمجھدار جانیا سی لیکن تیرے تے بھی محمد دا جادو ہو گئے. جدو قوم دے اثرات ویکھے اس ظالم نے کلمہ نہیں پڑھیا قوم دے پریشر دی وجہ تو, وگرنہ حقیقت دے اندر میرے پیغمبر دی صداقت نو مان چکا, پیغمبر دی سچائی نو مان چکا اور قرآن دی صداقت نو مان چکا. اور امام کائنات تے اللہ نے جو قرآن اتاریا او دے معجزہ ہون نو تسلیم کر چکا. حضرات گرامی قرآن میرے پیغمبر دا ایک معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے کہ جو اس قرآن دے نال جڑ جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو کائنات تو اعلیٰ و بالا فرمان گے. امام کائنات نے فرمایا ہے ان اللہ یضع بہذا الکتاب ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن دی وجہ تو بہت ساریاں قوماں نو عروج عطا فرماندے نے اور اس قرآن نو چھوڑنے دی وجہ تو بہت ساریاں قوماں نو میرا رب ذلیل و خوار کر دیندے. حضرات گرامی آج من حیث القوم سانو ضرورت ہے کہ قرآن نال اپنا ناتا رشتہ اور تعلق مضبوط کیجئے. اگر قرآن نال تعلق مضبوط ہو گیا تو یقیناً اللہ دے نال تعلق مضبوط ہو جائے گا, میرا رب بلندی عطا فرمائے گا. اللہ قرآن دی تلاوت دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.